ان الذین آمنوا بیشک هاغ کسان چی ایمان راوڑے پجبا والذین هاغ کسان هادو چی یہودیان دی والصابئون والصابیان دی یعنی بیدین خلق دے والنصارى او هاغ خلق چی هغی نصرانیان دی من آمن باللہ چاچی ایمان راوڑو پدوی کے پا اللہ باندے والیوم الآخر او پورز اخیری باندے چی دا قیامت رزا وعمل صالحا او عملو کو نیک فلا خوف علیہم پس نبوی سیر پدوی ولا هم يحزنون او نبدوی غم جنشی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل یقینا من اغستواب مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وارسلنا الیہم رسلا او لیگلیو من دویت پیغمبران رسولان کلما جاءهم رسول ہر واری چی براغ دویت یو پیغمبر بما پہاغ احکامات سرا پہاغ دین سرا لا تہوا انفسهم چی نبخ خولو حغیل را نفسنو ددوی زڑنو ددوی فریقا کذبون یو ڈلد پیغمبرانو دوی بی تکذیب وکو وفریقا یقتلون او یو ڈلد پیغمبرانو بدوی قتل کڑا وحسبو او دوی بدا گمان کولو اللہ تکون فتنتن چندے دا قتل دا پیغمبرانو سجرم سغلطی و گناہ فعمو پس لاند شویو دوی وصمو او کان شویو دوی ثم تاب اللہ علیہم بیا مہربانی وکڑا اللہ تعالیٰ پا دوی باندے ثم عمو وصمو بیا لاند شول دوی او کان شول دوی کثیر منہم دیر دوینا واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ خلدن کے دے ہاغ سلر چی دوی کوی